tampik. Dia took me about 6 months of betul-betul hari-hari ting Itu ting 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 ting. Like literally doing this like 6 months, ha? ya. Tapi yang susah kan bukan sini. Ini mau tahan lama-lama. Iya. Kau punya fitness di sini Iya. berapa lama? Boleh, Oh itu boleh memang tahan over the years lah. Itu nggak? Saya rasa besar sudah Ya, saya punya muscle memang. sini kan. Tapi sekejap aja tahan. ya sekejap ya memang. Saya pun bahas sampai sekarang like I cannot. Tapi a lot of it kan is not what I discover lah. Kalau dulu Wih, on. yo kan. Okay, let's actually start it before kita start cerita. Start ya. Sudah kan? Oke. Oh sudah. Alright. Bah, start lah. Oke, so Kapan macam mana? main? Sambung nggak? Sambung nggak? Sambungnya macam mana? Nanti saya kasih Oke. intro dah terus. So, macam mana? Apa kita mau terus saya bingung. Apa mau buat nih? Oke. Iya. Kamu saya main dulu. Oh, main dulu lah. Main dulu. Tiun. Ya betul kak, Bos. Because Sampai ada motherboard lagi. is actually most pickups semua so dia preamp kan. It's memang a preamp, ada EQ, ada volume. And then this one dia ada yang dibawa sini which is like most acoustic guitars. Tapi dia ada microphone juga di dalam. So dia double pickup lah. Double. So So, dia kasih combine the sound. Tapi I cannot show it to you today. Dia punya sepatutnya dia punya mikrofon di sini. Tapi saya sama Roger kami kasih pindah di sini. Dia punya pun dia kasih pindah di sini. Ngam di underneath ya. Dia bilang lagi shock. Saya pun rasa macam lagi shock ini. Ya. Ya. So, So bila kau bilang kok kasih pindah-pindah tuh barang tuh macam mana kamu? Anu? dia macam karena double tap saya betul. Tuh mikrofon. jadi Dia macam begini. Oh korek gitu lah. Ya, buka tuh string baru gitu. Ya. So basically itu mikrofon exactly macam beginilah, macam lapel mic. Tapi dia So dia just tembak pergi tengah lah ni kan? honestly saya pun tidak tahu Bukan tembak pergi dinding. saya pun tidak tahu dia timbak di mana sebab si Roger yang buat. Jadi Oh dia memang pakar kan? Iya. Baru-baru ini dia bikin tuh apa tuh sekali. ya. Gila tuh dia punya dia punya apa nih? Saya sempat juga try. Iya. Ada ya. So bila dia bikin tuh sekali itu dia fokus on the design kah? Dia masih pikir pasal sound dia kah? I think itu design kena request dari itu customer, dari klien, tapi they still have to produce a nice sounding guitar lah. Dia masih juga kisah lah. Masih, definitely. Because Itu yang orang request tuh performa kah apa? okay, honestly dia pun tidak tahu. Because saya tidak tahu kalau saya boleh kasih tahu ini cerita kan tidak lah. Dia bilang ada satu kawan dia order itu gitar, and then that guitar is a gift for someone else lagi. Jadi dia pun tidak tahu the actual penerima atau owner of the guitar siapa. Dia pun tidak tahu siapa. Cuma dia beritahu, dia bilang acoustic gitar yang ada skulls size kecil sedikit. Itu sejak info yang dia kena bagi. Tapi begitu lama dia bikin, berapa lah tuh cost dia? Again, saya tidak tahu saya beli sebut ke tidak, but memang beribu lah. Ribu lah. Above 5K. Tapi then a few people yang involved kan bikin itu. Ya, dia okay. So I think what's the name of the guitar lab kah? What they call it? Something lab lah. Di Penampang. Di Penampang. So Memang basically ada sekilang lah. ya baru sih dia macam it's a wood shop lah, it's a guitar shop begitu. Tempat bikin gitar. And then yang dua orang yang betul-betul selalu di sana is Roger sama Yap. Bukan Roger punya lah. I think dia orang partner, collab. dia orang collab. Dia orang collab ini. And then ada lagi satu saya punya bangai si Gordon Pan pun ada kena mengena juga. Jadi itulah. So that was I think dia orang punya first commission under that new shop. And then macam si the bassist Timothy Tang yang KK Guitar Works tu pun macam ada kena mengena juga tu. Tapi saya pun tidak berapa tahu. Saya pun lama tidak jumpa dia orang. Okay, main. Okay. Apa lagu
Yang paling kau rasa paling menarik. Oh, ini yang paling menarik. Kalau kamu tidak tahu itu lagu dia, Iya. Tambalut. Tapi yang saya rasa yang mau bikin kita punya level skill gitar nih kan, salah satu yang indicate dia adalah bila kau dengar dan kau try on the spot. Iya. Kan? Gitu kan? Sebab kalau yang average punya, dia mesti perlu practice. Kalau macam saya punya level, saya memang perlu practice sebelum saya showcase. Itu actually kalau saya disclaimer, saya bukan music student. Saya tidak pernah pergi music college, saya tidak pernah pergi music uni. Saya ada ambil private lessons, saya ada ambil beberapa grade-grade apa semua. Itu saya ingat itu. Di RAM dulu. Tapi ya saya tidak pernah masuk college, saya tidak pernah pergi SIA kah, UMS kah, Eastern kah, mana-mana. Tapi I think and I'm very sure one of the subject or one of the topic yang important for musician is ear training. So that yang main on the spot, kau bilang tuh, is basically perfect ear training lah. When you have very good ear training, satu. And then dia akan mix dengan fingerboard knowledge. Ini mungkin lah di music school ada ajar, tapi dulu saya macam gua ada ajar, which is to hafal every note, every fret, every string apa note dia. Macam kalau yang senang macam ini open E kan, terus ini G, ini A, B, C, ini A, B, C, D, E, D, E, F, G. So semua fret, semua string. Dan dia punya sound pitch memang kok hafal lah. Pitch dia tidak payah hafal. You only need to know The scale. nama dia. Because and then after that skill ketiga ya, which is itulah knowing you can identify, like macam kalau saya nyanyi do re mi fa so, so do re mi fa so itu kan kau tahu, terus kau boleh imagine di mana tuh do re mi fa so di fret, and then without even thinking about it kau terus boleh begitu. Memang different level. So bukan juga different level, cuma mungkin pasal True practice lah betul kan. Mungkin saya luangkan lebih masa main gitar, time budak. Tapi kau masih ingat kau masa kau punya skill masih average lagi dan masih. macam mana dia Masih. punya difference sekarang? Sangat, sebab dulu oke lah kalau time zaman budak ini cerita pasal zaman budak-budak kan the past lah benar. Memang saya punya ambition mau jadi gitaris, saya mau jadi musician. Itu saya punya, itulah kerjaya saya yang saya mau. Bila kau first pegang gitar? 6 tahun. 6 tahun. Tidak padan. Saya pegang gitar tingkatan 2. Umur 6 tahun saya sudah berjinak-jinak. Tapi pada masa itu, saya punya badan tidak cukup besar untuk capai gitar tuh. Budak umur 6 tahun tidak sampai. Jadi gitar yang paling kecil kami ada pun susah untuk saya main. Saya tidak dapat sampai. Jadi saya punya parents punya plan, dia bilang bakal belajar main piano dulu lah, dia bilang. At least piano boleh sudah start tekan-tekan dulu. Oke lah, pergilah nih belajar piano. Tapi kami tidak piano, kami ada organ yang 2 tingkat tuh. Jadi saya akan antar pergi belajar main organ. Belajarlah main organ. Di sana saya punya
Di sana saya belajar, saya punya basic music theory lah. I think saya sampai grade 5 kah begitu, belajar main organ. Wih, grade 5 juga? Saya rasa lah, saya tidak ingat, sudah Wow. habis time budak lagi tuh. And then bila size badan saya, sudah. umur saya tidak ingat, tapi size badan saya sudah beli capai, baru saya betul-betul belajar lah. Tapi itu time dari saya umur 6 tahun pun begitu, memang saya sudah pegang start. gitar sudah? Saya macam ampai itu gitar begini, terus saya start sudah begitu-begitu. Terus mungkin abang saya terlampau stres dengar saya blang 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 blang, tidak tantu-tantu. Dia suruh lah saya tekan coko, tekan Nina begitu. Baru kau antam lah dia bilang. Terus tapi dia bilang jangan main ni 2, kau main ni 4 saja dia bilang. Jadilah G. Jadi technically itulah chord pertama saya, which is G. 1 tekan dan 4. Nah, itu lah 1 hari saya main ini saja. Nah, terus bila saya rasa abang saya stres sudah dengar lagi. itu saya main kan. Nah, terus kau pindah lagi pi sebelah dia bilang. Oke. Ada lagu kah? Terus selepas itu dia stres lagi. Kau pindah lagi pi sebelah. Nina lagi. Terus komen itu saya pusing-pusing. Dia bilang jadilah Kiss Me. Lagu pertama kah? Saya rasa lah ya. So itulah antara kenangan-kenangan saya time saya start belajar main. Jadi lepas tu bila saya sudah boleh pegang gitar begini, actually mama saya lagi yang ajar saya punya first full chord, which is D. Sebab saya rasa itu D yang paling senang untuk jari budak tekan, sebab dia 3 string di bawah dan 3 string yang berdekatan kan, dan tiada pelik-peliknya bentuk. Ya, jadi itulah mama saya ajar. Jadi siapa namanya? Itu salah, ulang pusing dan lama-lama abang saya ajar, bapak saya ajar, mama saya ajar banyak-banyak lagi chord. Diorang memang pandai, sudahlah gitar time. Iya, itu time abang saya memang sudah pandai. Bapak saya memang time dia muda pun dia pun musician juga. Dia selalu pergi main lah kalau band dulu-dulu macam zaman 70-an, kawin-kawin, pati-pati. Saya rasa dia punya band pernah juga pergi buat recording di RTM, keluar di TV apa semua. Ya. Jadi inilah saya rasa macam in the blood lah itu kan. Jadi dan punya familiarity dengan tuh sound. And then so naturally di rumah pun memang hari-hari dorang pasang musik macam Beatles, Cliff Richard, Elvis, Bee Gees, begitu punya lagu lah. Jadi umur berapa kau yang kau rasa standard sudah lah, average player sudah lah, kau boleh accompany orang menyanyi gitu? Kau terus kau fingerstyle nih? Tidak. Fingerstyle datang much later. Saya tidak tahu sebab dari budak kan, my parents dulu diorang very active di church. Jadi banyak church activities, banyak ini prayer group, prayer meeting, Catholic. Jadi memang my parents akan bawa saya. Dan mesti saya gatal jari mau pergi ikut tuh uncle-uncle main. Can I try? Jadi memang awal-awal tuh memang sangkut-sangkut, masih belum berapa lancar. And then tapi lama-kelamaan, I think by the time saya 9-10 tahun saya sudah actively join di orang main. 9-10 tahun. Ya, saya sudah memang part of the group lah, begitu. Dan sampailah tahap yang by I was 10 or 11 years old, beliau pun dia sendiri tidak mau main, sudah dia suruh saya main saja. Begitu. Saya kira kok advance awal bandingkan. Saya rasa. Tapi ada juga pros and cons dia. Saya pandai main gitar, tapi saya tidak pandai main bola. Itu normal lah. Kita terpaksa korbankan sedikit fokus lebih fokus kepada satu benda dan korbankan. Jadi time saya macam umur primary school gitu, saya rasa macam left out sedikit dari kawan-kawan saya, sebab saya tidak pandai main bola. Kawan-kawan saya semua campin main bola. Jadi saya ada try juga mau belajar main bola, tapi saya lagi rela pulang rumah praktis gitar. Tapi kau oke lagi sebab kau fokus kepada satu benda kan. Kalau saya
Main bola pun tidak pandai, main gitar pun tidak berapa juga. Tidak. Apalagi gaming pun tiada. Apalagi yang orang yang selalu buat yang saya tiada. Yang semua yang sikit-sikit ini, sikit itu, sikit itu, sikit itu, gitu lah. You know, mungkin itu kau punya specialty, Yeah. which is semua kopi try. Iya, Gitu. itulah. Saya tidak lagu. At least kau spesialis kan. Orang bilang yang jack of all trade kan. Mas Tafnan. Macam itu agak kepada saya lah. Tapi sangat average lah, bukan pun jack of all trade, yang jack of a few trades saja. Jack of the trades that we do. Ya, ya. Gitu. Ya. So, Yeah. ada benda yang kita perlu, kita semua ada 24 jam sehari, saya bilang lah, selalu cakap lah, kita ada 24 jam sehari. Area mana yang kamu fokus? Adakah kamu betul. sikit sini, sikit sini, sikit sini, sikit sini, ataupun semua pergi sini, yang lain kasih biar gitu. Betul. And then kita di Malaysia atau mungkin di Asia, tapi definitely di Malaysia ada lain sedikit bah. Sebab kita punya social norm di Malaysia ada lain sedikit, which is of course education come first, kasih habis dulu Betul, school. betul. So and then parents pun of course they want us to be successful. Itu yang paling penting kita faham dia punya niat, which is parents want us to be successful, and then di mata dorang jadi lawyer, jadi dokter, jadi engineer. So, kau punya parents yang memang support kau dalam music pun, in term of life success, dorang tidak nampak di music juga lah Mas. Memang I have normal Malaysian parents. So as memang much as diorang support kau, support macam mana pun masih juga diorang tak pergilah belajar dulu. mainstream juga lah. Mainstream juga. And then for me saya pun mau try actually. Sampai saya jadi curious, what is it like to be like to study normal punya jurusan. Mainstream punya anu lah. Because saya punya abang who is 8 years older than me. Kami beza umur kami 8 tahun, dan kami 2 orang saja adik-beradik. Jadi jauh kan? Dan 2 orang saja. 8 tahun beza. Ya, 8 tahun beza. Jadi I was a very lonely kid time abang saya teenager. Ketawa lagi tu si Chris. I was very lonely kid. Habis saya abang sudah teenager, mana lah dia mau layan budak-budak kan. Sebenarnya abang pun begitu juga, jarak dia. Cuma saya ada kakak lah di tengah-tengah dia. Ada tengah-tengah So, lah. saya masih ada kawan lah, in term of kawan. Oh, yeah. So, dia study jurusan music. Dia study jurusan music. Jadi, saya sudah nampak dan saya sudah experience what it means to be a music student. Pergi lanjutkan pelajaran dalam bidang musik. Saya sudah faham, saya sudah nampak. Even time dia di KL, dia study di International College of Music, ICOM, dulu di KL. Kalau saya cuti school, 1 bulan lah saya di KL sama dia. Kalau bila saya cuti school, saya akan pergi KL. Masa itu udah kerja sudah? Tidak, dia masih study. Dia masih study di college music. Saya pergi lah KL, saya tinggal sama dia. Jadi kalau dia ada kelas, dia bawa saya pergi college. Wow. Ya. Umur kau time tu? 12. Darjah? Ya. Umur 11, 12. Dan dia bawa lah saya pergi college. Saya sudah jalan-jalan, tengok-tengok college music, berkawan-kawan dengan... dan saya berterima kasih lah sama abang saya sebab experience macam tu. Ya, sangat. Saya dapat berkenalan dengan musicians yang... pada masa itu saya tidak sedar diorang ni sebenarnya siapa. Sekarang baru saya sedar. Baru saya tanya balik. Kok ini Kak JD yang di ICOM dulu tuh? Kok ini Kak Miss Nina yang di ICOM dulu? Miss Nina. Yeah, so you know, I get to meet and lepak dengan orang-orang begitu. Time itu dia orang pun masih music student. Saya ingat lagi, ada satu mamak di depan ICOM tuh, and then nama penjaga mamak tuh Jafar. And then Miss Nina pernah belanja saya breakfast di tempat si Jafar. Time itu saya tidak tahu pun dia siapa. Time itu dia memang famous sudah? Saya rasa dia famous sudah tuh time. Memang dia famous sudah tuh time. Tapi that time saya baru umur 11, 12 gitu. Belum pun masuk high school.
Jadi Memang exposure kau ni sudah. Ada It's- aura sudah kan. itu yang saya berterima kasih dengan saya punya abang lah. Itu banyak dia bagi saya peluang untuk experience semua ni awal. So abang kau sekarang adalah musician masih? Dia pun masih musician. Dia main saxophone. Sekarang dia main saxophone. Dulu dia main gitar. Dulu dia pun main gitar. Gitar pun dia champion. Iya. And then apa ni? Kami terus dia sambung di degree dia di UMS. And then I think dia ada pergi SIA juga tuh. Saya pun lupa sudah lah. Saya pun tidak ingat sudah apa dia punya perjalanan. Saya lupa sudah. So full time musician lah dia Yes, so dia main saxophone. I think dia start pergi UMS kalau saya tidak silap. Dia baru dia start main saxophone. Kah di SIA? Saya pun lupa. UMS. Tengok Chris lagi tahu. Kawan dia kan? Ya. Jadi yalah, dan dia fokus on saxophone lah. Kalau dia perform, dia masih perform. Sekarang dia masih perform. Dia main saxophone. Dari budak pergi ke apa pencapaian kau yang pertama yang ada ikut pertandingan kah ataupun award kah yang paling awal? Apa? Tempat girlfriend. Dapat girlfriend, bro. Apa kau perform? Tidak lah. Tidak si Chris. Ayah. Nakal. So performance kau yang pertama umur berapa? Performance, a full like a proper performance proper, lah, bukan yang macam church Bukan, punya. bukan. RAM student concert lah, I guess. Chris? Yalah. Kenapa? Umur saya 9 tahun kayak. Hah? Ya. Enggak. No lah, teenagers apa? Teenager. No, bukan yang kami main Zoom tuh. Ya, ada satu kali yang before that, my first one. Hui, saya tahu. Saya 2004 baru sana. Oh yeah, I went in earlier. Oh. My first student concert di RAM, which is saya umur, saya rasa masih primary. So performance kau adalah finger style. Tidak, itu time saya main lagu The Shadows. Oh, sambil nyanyi. Tidak, ini lagu instrumental. Electric guitar. Ya, itu. So, Itu. Okay. itu favorite band beliau saya. Jadi naturally itulah yang saya main. Habis itu dia suruh saya main hari-hari di rumah. 9 tahun perform sudah. Ya, saya rasa lah. I think I'm pretty sure saya masih, because itu time kami belum ada Strat. I was playing the Tele. The Strat came in year 2000 or something, 2002. So that was before. So it was definitely before 2002. Or 2001, before. I think year 2000. So umur saya 10 tahun. Saya lahir 1990, okay? Oh, perform sudah. 9 Yeah, tahun. and then I think Oswald Pereira, dia orang si was it Albert or James Simon yang Albert main drum. Mr. Albert is the drum teacher di Oh, RAM. satu band. So dia live full band lah. And then saya lupa siapa main bass, saya punya cikgu backing main gitar or something like that. So yeah, so that. And then from that apa From lagi? there, then every year ada student concert kan. Jadi most of the performances memang di sana. And then bila saya selepas SPM saya pergi KL. Saya ambil A-levels di KL. Untuk A-levels. Ya, A-levels dalam jurusan undang-undang. Itu that's when Itu mainstream punya part lah. itu kau paham lah kenapa. So ya, saya pergi KL, saya ambil A-levels dalam kunun-kunun dengan cita-cita mau jadi lawyer lah, Jadi untuk overseas sambung dengan cita-cita begitulah. Tapi habis sejak A-levels tu saya macam ada satu momen yang saya betul-betul berfikir yang inikah saya mau buat, because investment masa untuk jadi lawyer tu agak panjang kan. Kenapa baku betul saya punya. So, Agak panjang. So lama bah kalau macam kalau hati silap dari A-level sampailah dapat CLP kah dia punya the last license tu kan. Dalam kalau kau buat straight one shot pun
macam 8 tahun kan. Terus lawyer pun macam dokter juga kok, karena ada housemanship apa semua segala tuh. Saya lupa sudah apa namanya lah kalau law nih. Jadi lagi apa tuh? Ya, exam. betul. Semua tuh lah. So I think macam 7-8 tahun lah. Kalau kau buat one shot, kalau kau tidak berhenti. Jadi memang standar dia 10 tahun lah. Dalam lebih kurang begitulah itu. Jadi saya berpikir, tuh time saya betul-betul berpikir, oke, umur saya sekarang 18-10 tahun, tuh time saya umur 28. Ini terus saya berpikir lah, ini kayak yang saya mau gini. Jadi sendirilah, kau tidak bincang sama orang ke apakah? Ya, itu yang time saya berpikir tuh saya berpikir sendiri, because saya tidak mau kena influence daripada cakap orang, because itu satu pilihan yang saya mau buat untuk diri saya lah. So at least at the end of the day, kalau saya menyesal, saya tidak perlu blame siapa-siapa. Saya tidak akan blame siapa-siapa. Tapi kalau saya sukses dengan pilihan saya, whatever sangat it is, memuaskan, sangat puas hati yang nasib saya buat. Saya yang pilih sendiri. Saya pilih sendiri untuk stop, atau saya pilih sendiri untuk continue. Who knows, mana tahu kalau saya kesambung jadi lawyer, mungkin saya boleh jadi lawyer sudah saya sekarang kah, ataupun kalau saya continue tapi saya gagal, who knows. Tapi saya kena pilih satu, I have to make a decision and stick to it. So 18 years old, kau sudah buat tuh. I made a decision. Deep thinking lah. Saya stop. Saya habis lah A-levels, tapi saya tidak mau sambung degree. And then saya kasih tahu beliau saya lah, karena bom lah. Karena bom lah. Kau tahu kata. Terus saya bilang beginilah. Saya terus terang lah. It's very difficult for me. Terus memanglah difficult tuh lah. Tapi saya bilang bagus lagi saya pulang dulu. Saya pikir apa jurusan yang betul-betul di mana hati saya. Baru saya continue and I will do 1000%. Saya bilang, I will give my heart out to it. Terus last beliau saya pun bilang, oke lah, saya pun tidak mau paksa kau. Dia bilang. Jadi saya pulang lah. Saya pulang, ngam-ngam saya pulang tuh, dia macam ujung-ujung tahun saya habis after A-levels kan. Jadi ujung-ujung tahun tuh saya bilang, terus beliau saya bilang, daripada kau duduk di rumah saja, bagus kau cari kerja. Dia bilang. Saya pergilah cari kerja. Terus saya interview di Borneo Post. Surat kabar Borneo Post tuh. Saya interview sana. Saya dapat. Jadi junior reporter. Wow. Rookie reporter. Gaji itu time saya ingat lah 800 satu bulan. Tahun berapa tuh? 19 lah itu. After saya habis sudah A-levels, belum pun keluar result, habis saja exam terus saya pulang. Tidak lagi pandang belakang. Saya rasa macam ini hari last paper, besok saya pulang saja. Jadi di KL nggak buat? Saya buat A-levels tuh di KL. Lepas tu saya dapat tuh kerja. Saya pergilah kerja jadi reporter. Wih, syok juga nih. Saya bilang, jadi kerja. Next thing you know, 3 tahun sudah. 3 tahun kau jadi reporter. 3 tahun. Tapi dalam itu 3 tahun, saya masih juga main gitar. As hobi, as pergi jamming-jamming sama kawan. Saya pergi kacau nih di orang di sini, Damai area. Habis dulu ada satu music school. What's it called already? D-Notes. And then Ram Studio is of course right next door. So I'm always here. I'm always around musicians. And then itu time pun saya masih lagi curi-curi belajar dari Roger. And then saya masih even still in the loop lah. Still in the loop. And then kadang-kadang kalau macam ada peluang, saya pergi main, saya pergi perform di mana-mana. Ada gigs yang macam di bar kah, di pub kah, di restoran kah, begitulah. Kira macam sambilan lah, begitu kan. Bukan juga untuk terlampau cari makan, tapi yalah untuk buang boring. Tapi masih dibayar juga lah. Dibayar. So saya punya logic begini, simple. Saya tidak pandai main golf. Kalau saya pandai main golf, saya akan pergi main golf. Tapi saya pandai main gitar juga saja. Jadi saya pergi main gitar lah. Sama juga dengan orang pergi main golf. Sama, tidak ada beza dia punya mindset. Dia punya mindset atau kenapa saya main gitar. Jadi lepas itu sudah 3 tahun saya kerja. 3 tahun juga. Terus beliau saya
tanya lagi. Macam Lepas 3 tahun sudah tuh. Kau lupa sudah pasal yang ngomong tadi kan? Wah, kesyokan sudah kan? Gaji pun tiap-tiap tahun semakin meningkat, terus single lagi tuh time. Tidak apa-apa. Senang sudah hidup. Senang sudah hidup, enjoy. Tiap-tiap malam saya boleh lepak sama kawan-kawan saya kan. Dan terus saya bilang, ya betul juga lah, betul ya beliau saya cakap lah. Sampai sekarang paling-paling saya ada A-level sejak. Itu pun bukan apa juga boleh buat sama A-levels kan, dia tidak terlalu jauh beza sama SPM begitu. Dan jadi saya research, and then saya jumpa satu journalism sebab itu time saya kerja reporter kan sebagai journalist. Dan saya jumpa satu journalism school di UK. Stop sana. And 3, 2, 1, go. So, saya jumpa itu satu journalism school di UK, London School of Journalism, di mana they will consider working experience as credit. So, long story short, that 3 years, thanks to the 3 years saya kerja, I only need to do final year. Wah. Long story short. So saya ambil lah. Degree terus. Dia because dia due to technicality reason, because saya buat nih kan, which is, and then saya belum pernah ada diploma, saya belum pernah ada apa. So what the school can give me is something called dia macam advanced diploma kah, something like that. Tapi modern diploma juga kan? Something like that lah. Jadi I think dia bilang certain countries will recognize it as degree. Begitu. Depends on your country punya recognition lah. Apalagi ambil lah. Di UK lah kok? Di UK lah. Saya pergi London. Saya sempat lepak sama Jonathan Sir lagi. Dia di sana. Dia ngam dia ada pergi sana. I think it was a church event nggak dia pergi itu, something like that. Terus kami lepak lagi di London of all places. And then and then after that habis saya pulang saja. Terus saya buat saya sama kawan saya, kami start satu majalah kereta, Car Magazine. The first Kamu buat? The first Car Magazine di Sabah yang bertajuk Borneo Tuner. Wow. So it's all about cars yang kena modified, the whole itulah macam Fast and Furious punya life, punya jenis-jenis kereta begitulah. So kami buat itu, and then at the same time saya start buat satu PR company. Banyak jauh sudah kita punya topik nih kan. So kau sudah buat, umur kau berapa time tuh? 21. Kau ada magazine sudah? Bukan saya punya lah. I mean, kau start magazine punya. Saya bantu kawan saya untuk start, and then after one. PR company lagi. And then in between tu banyak lah. Saya pun saya try balik jadi reporter. Saya try join ada satu GLC ni untuk handle dorang punya media section. And then itulah, that was my discovering. Saya rasa itu masa yang saya betul-betul sedang try as many things as I can untuk tengok mana yang saya stick lah. Dan saya kerja untuk Sabah Times sebagai reporter, saya kerja untuk Daily Express sebagai reporter, saya join ada satu GLC sebagai marketing and communications executive, and then apa lagi ya? Tebal kan punya resume ini. Ya, tapi semua pindik-pindik. Ya, tapi ada macam yang penting kau ada nih connection, kau punya experience pergi sana sini. So that's when I built my network. Because I think banyak orang advice saya, and I'm very thankful. Kalau kamu ada tengok ni dan kamu yang advice saya begini, thank you. Tapi ada beberapa banyak orang advice saya, dia bilang it doesn't matter. Dia bilang, now you just build your networking, which is very important. Banyak orang tidak sadar nih importance of network kan? Networking, communications, dia bilang get to know as many people as you can, because you never know one day why you know, penting dia kamu kenal orang-orang begitu. So, in long story short, after try semua tu, last 2014,
2012 2012. somewhere 2012 kan 2013, saya pun lupa sudah. Saya rasa 2013. Somewhere dia lah 2012 atau 2013 saya decide saya mau main gitar. So stop semua yang lain. So after all that yang saya kasih cerita tadi, last saya balik juga with the first Gitar. passion, which is main gitar. And itu, ini saya mau berterima kasih kepada abang saya once more untuk rekomend saya kepada at the time dia belum Datuk lagi, tapi Datuk James Wong. So saya thank you sama abang saya pasal rekomend saya kepada James Wong under JW Promotions, and then saya dapat apa nih? Saya kena offer kontrak untuk perform under their agency. Itu saya sangat So ini berterima kasih. agency memang untuk entertainment punya. Yes, live band. Basically agency untuk live band. Live So di band sana agency. kau Di terus sana hidup sebagai artis. thanks to JW Promotion, thanks to Datuk James, thanks to Ian Wong, thanks to everybody in the company. Di sana hidup saya sebagai musician terus. Di sanalah yang Ya, saya expect kau mulanya. macam yang saya perform dulu, lepas ada orang kenal saya, dia bawa pergi satu club, lepas tu di sana saya perform untuk 6 bulan, lepas tu ada nampak lagi. Begitu kan? lebih kurang begitu, tapi thanks to James Wong lah. Itu yang start lah. Di saya sebelum tu pun memang abang saya bawa saya pergi tengok band, tengok dia punya seniors, tengok Rimba, tengok banyak lagi Sony Bahari, pergi tengok Abang Suardi main keyboard, banyaklah. Memang saya sudah start pergi tengok band. And then ada juga yang macam saya bilang time saya masih kerja sebagai reporter pun ada kawan-kawan saya yang band juga, saya pun join diorang. Mungkin ada satu malam gitaris dia sakit kah, saya ganti satu malam begitu. Ada, memang sebelum tu ada. Tapi saya belum lagi consider untuk buat full time. Begitu. So bila kau cakap full time under tu JW untuk agency, Means tidak kerja lain. Tidak kerja lain? Tidak kerja lain, 100% main gitar saja. gaji bulanan? Gaji ataupun- bulanan. Oh. So itu yang shock pasal being under an agency, which is first of all you get to negotiate your price. Ini satu topik yang saya mau touch lah, which is banyak musician atau penyanyi di luar sana Betul. mungkin kurang jelas atau kurang faham tentang sistem ada agency ni. Playing under an agent. Sebab ini kita real talk kan, tidak payah bunga-bunga, tidak payah apa. Ada orang bilang, agent makan commission terlampau besar lah, itu agent lagi untung daripada musician, padahal agent syok-syok duduk di office lah. Saya tidak nafikan mungkin ada agent di dunia ini, di seluruh dunia ini, mungkin ada agent yang begitu. Saya tidak nafikan. Tapi kita sebagai musician, kita kena main peranan, which is when you sign under an agency, kau bukan jadi staff dia. You are not his employee. It is a business partnership. It is a business punya deal. So, the agent, jadi let's say kau ni sebagai product manufacturer lah. Kau tukang bake cookies, kan? Dan kau mau jual. Agent ni, dia macam distributor. Distributor. Jadi dia beli lamsam dari kau, dia distribute sama kedai-kedai. Betul. Tapi masih brand kau. Orang masih beli kau punya brand, kau punya cookies. Bukan itu distributor punya cookies. Yes. Kan? So, begitu juga kalau dalam music. Agent tu, dia cuma distribute kau pergi venue. Yeah. Cuma produk kau bukan cookies, produk kau is your music, your talent, your nyanyian, your mainan. Itu kau punya produk. So it's a business transaction. Kau bukan jadi employee. Jadi kalau kita apply kerja di company, and then itu majikan tanya, berapa gaji kau expect? Terus kau cakap 5.000. Tapi dia bilang kami hanya mampu 3.000. Kalau kau mau kau ambil lah kan. Tapi kalau kau rasa value kau lagi tinggi, cari lain. Dalam bisnes pun sama. Kalau kau jual cookies, let's say lah nih, kue makmur. Satu balang, saya mau jual kau 50 ringgit. Satu balang kicik nih, 50 ringgit. Tapi customer bilang, alah, saya mampu 20 ringgit saja. Kau sebagai business owner, kena make a wise business decision. Satu, kau mau maintain kau punya harga atau tidak?
Atau kau mau anggap itu losses, kau rugi 30 ringgit tuh sebagai kau punya investment for the future. For marketing, for networking, learning new skills to improve your business, to improve your product. So, kita sebagai musician, we have to make that wise decision. So, tiada jawaban yang betul untuk, there's no one size fits all answer for musicians. Setiap orang akan ada dia punya situasi sendiri, akan ada dia punya cabaran kehidupan sendiri. Mungkin ada yang betul-betul terdesak. Jadi asal terkurang sedikit beban pun sanggup. We cannot blame them. And then we should support them. We should like pray for them. We should support them. Doakan semoga dorang punya masalah semua dipermudahkan apa semua. Tapi we cannot marah them. As much as sakit hati, because ada juga orang di luar sana yang dorang bilang bikin rusak market. Ini istilah bikin rusak market. Now, saya ada satu simple explanation about bikin rusak market. Ayam goreng McD 2 piece medium set. Berapa harga dia? 19 ringgit 35 sen. Something like that. KFC 2 piece medium set. Berapa harga dia? 18 ringgit. Borenos 17 ringgit. Oh, something like that lah. 18, 17, 16 gitu. AHA fried chicken 2 ringgit setengah satu katul. Now, pernahkah kita dengar McD, KFC, am I making you hungry, Chris? Adakah cerita KFC, McD sama Borenos pergi marah AHA? Ayam goreng Tanjung Aru tuh. Atau AHA, atau whatever. Pernahkah ada orang pergi marah? Kenapa aku jual? Bikin rusak market nih kau ayam goreng. Tidak kan? Masing-masing punya produk, masing-masing punya value, masing-masing punya Pernahkah BMW pergi marah Pro 2? Wih, kenapa kau punya kereta 50.000? Saya punya kereta 500.000. Bikin rusak market. Ada, No, wrong. It is our job. Kalau, let's say, kalau kau rasa kau BMW, you have to produce produk seperti BMW. Tapi kalau produk kau macam Pro 2, kau kena settle lah dengan market value Pro 2. Kan? Itu semua datang daripada diri sendiri. Kan? For example, Pro 2. Diorang tahu, diorang dari awal, diorang tidak mau compete dengan BMW. That's not their business. Diorang punya business is to provide affordable cars. Tapi high volume. Lain objektif. Betul. BMW apa? Much lower volume daripada relatively, tapi high quality. That's why dorang mahal. Simple, macam juga musician. Kan kita we have to identify where we are in the market, who we are, what is our product, what segment do we want to enter. Because kita bukan macam BMW, kita bukan macam Pro 2, which is satu saja produk kita. And then, bukan yang macam, saya beli buat ini. No, we only have one product. Just playing music. Kan? So what can we do? Banyak. Just like any other business, diversify. McDonald's sepatutnya jual burger. Apa urusan dorang mau jual nasi lemak? Nasi lemak, ayam pun. Tapi famous. Ayam goreng. Dorang sepatutnya jual beef burger. Dia macam White Castle, dia macam In-N-Out, dia macam what else, Chris? Burger King, dia orang jual burger, beef burger, double cheeseburger. Itu dia orang punya main produk. Apa urusan dia orang pergi jual nasi lemak, ayam goreng, bubur lagi kan, bubur ayam McD. That's called diversification. Macam juga KFC. Kenapa dia orang start jual burger walaupun burger ayam goreng, tapi still they diversify. Burger King pun start sudah jual ayam. A&W ada burger, ada hot dog, ada ayam goreng, So that is diversification, which is essential in business. Kan? So my final point is, bukan ya final lah, tapi kalau if there's one takeaway is that musicians need to realize that what we are doing is a business. Ada satu isu yang kau pernah komen dulu pasal minta charge terlampau murah. Oke. Itu pun isu bikin rusak market juga.
Apa sudah saya cakap Kau tu? bilang the issue was kau komen, I don't know kau punya stand di mana, tapi the main issue was musician jangan minta terlampau murah, nanti itu baba ataupun yang tukang bagi gig, tukang bagi semua orang lain pun murah gitu. Oke, betul itu I think that was many years ago. Yeah. A few years ago lah. That was a few years ago saya post begitu. Itu time mungkin saya punya pandangan ada berbeza sedikit. Ya biasalah pandangan orang berubah. Apa yang saya cakap hari ini only apply hari ini. Besok lusa mungkin saya belajar benda baru, saya realize benda baru. I like that kind of mentality. And then I have no problem to admit, oh dulu saya salah. So saya rasa memang betul saya ada post begitu, which is jangan minta terlampau murah. Sama si Epitot bakal itu. Saya selalu ternampak punya dua post. So, okay, for that particular topic of jangan minta terlampau murah, of course, saya punya intention is kita jaga kita punya value. It's not so much of market rate. It's not so much of mau maintain market rate because saya personally sangat anti standard rate. Ini istilah standard rate, market value, market rate, whatever you want to call it lah. 200 satu malam, 150 satu malam, 5.000 satu malam, whatever the value is. Saya sangat anti standard rate atau standardizing one price fits all. I am anti that. Tapi kalau saya pernah post tentang jangan minta terlampau rendah. Jangan, itu pasal I want you to earn more. Bukan pasal apa. Kan? And then okay, betul dia pandai kacau market. But at the end of the day, saya punya niat post begitu is so that musicians don't undercut themselves. You know, they don't under-receive themselves. Itu niat saya. Cuma kalau kita sebut pasal topik standard rate ni, it can actually destroy the industry. Ya, saya pun perasan macam terlampau banyak sudah yang mungkin pasal banyak new musician, performer yang mau up. So, anything yang kau bagi saya ambil saja. As long as saya boleh perform, saya boleh tunjuk muka saya. Begitu kan kita mindset. Kau rasa macam kita punya stage sekarang ini di Sabah punya music scene ni masih di tahap yang asal ada bayaran saja ataupun kita boleh sudah mau demand, saya ada nama, saya mau demand 2.500 satu kali perform. The thing is satu dunia begitu. Bukan di KK saja. All over the world, memang akan ada orang yang 50 ringgit pun saya ambil, 10 ringgit pun saya ambil, free pun saya ambil. Memang akan ada. Because everybody just wants to get their talent out there. They just want to play, they just want to work, they just want, bukan work lah mungkin, they just want to perform. Pok, mana tahu kan ada orang minat, ada juga orang baru mau test market. Macam juga saya dulu, time time saya masih kerja reporter, dan ada orang minta replace. Dia tanya, berapa kamu mau minta bayar? Saya bilang, alah kau belanja saya satu set biaya saya, bah. Jadilah. Saya pun kasih rusak market, betul. But at the time, me personally, saya belum ada niat untuk mau poke eyeball saja lah. Kan? Jadi, tapi kalau ada orang mau marah, saya, kok kasih rusak market? Adakah aku minta belanja satu set biaya saja? That's my problem lah. Itu pasal saya cakap tadi, kita tidak boleh marah orang yang minta atau tidak minta tinggi. Saya sedar. Dulu saya tidak sedar. Saya marah pasal I was also affected. Kita semua stres time COVID. And mungkin kalau kau tanya saya balik hari ini, saya tidak akan ulang statement yang sama. Sebab statement saya sudah berubah. And I'm not ashamed to say that. Pandangan orang berubah. I'm not ashamed to say that. Kalau ada orang mau kecam, dipersilakan. I don't care. I don't mind. Pengecam sudah tuh. Kan? Dulu dia cakap lain, sekarang dia cakap lain. Itulah, kita perlu ada. Situasi ini pun saya suka nih topik yang adakah kau married to your idea kan? I mean, ini ada satu penyakit kita kalau kita argue sesuatu kan. Kau cakap begini sekarang, kau tengok tuh tweet kau hari itu tahun 2020 begini apa kau cakap? Terus yang orang akan expect itu sebagai checkmate lah. Tapi sebenarnya kan kita punya mindset perlu ubah kepada betul. I love that term, married to the idea.
there is a difference between ada pendirian dan married to getting married to an idea. Yeah. Sebab kadang-kadang just like a normal marriage, bila kau sudah terstuck, you tend to give and take. Begitu-begitulah, terimalah seadanya kan. Yeah. Tapi the difference between having an opinion and an actual marriage is kau boleh berubah, kau boleh ubah anytime you want. Dan perubahan itu bukan sesuatu yang hina. Yes. Sebab that shows that we progress. Betul, we are learning, we are accepting. Ada benda yang masuk dalam otak kita yang baru. Betul. So, ini topik pun saya rasa very interesting. Saya suka kalau yang topik yang bahagian kira thinking punya thinking strategi, argument strategi. Sebab kita punya community sekarang pun banyak yang kau cakap macam tu, padahal kau cakap begini tu. Dan dorang masih tidak boleh terima. Dulu sih memang pikir begitu, sekarang tidak sudah. Nah kan, maksudnya kau selalu salah lah nih. Terus karena kacau, you know. And then, I mean for me, apalah, kenapa mau cakap begitu kan? Kau tidak pernah ubah pikiran, Everybody pernah ubah pikiran. That means saya progress lah. Yes, betul. Kau tidak progress sebab kau expect semua orang stick to the idea yang dia cakap 3 tahun yang lalu. Betul, and then we have to be matured enough and open enough, besar hati enough to terima yang dulu saya salah, and to be able to apologize for it. Memang dulu statement itu salah. And then kau punya intention untuk win argument is another problem. Betul. Lagi, kan? Sometimes so use everything just to win an argument. So kalau begitu kau punya intention, we better don't argue. Yeah, because saya tahu kadang-kadang saya pun pandai begitu, which is I'm just for the sake of winning the argument, you defend that one mindset or that one idea so much just to win the argument. Padahal kau sendiri sudah tahu itu dia bilang, actually salah. Tapi kalau saya bilang, ya kau betul yang saya kalah sudah nih. Padahal pasal takut malu. Ya, takut malu saja. Saya I'm not ashamed to admit anything. Dulu saya begitu. Dulu saya sangat begitu. And saya rasa bersyukurlah mungkin pasal faktor umur, mungkin pasal sudah, like you say, ada new information masuk kepala, we learn, we grow. Saya sekarang, I'm not ashamed to admit that I'm wrong. Maksudnya kau free sudah nih, free sudah daripada to trap. Syukur. I mean, berbalik, itulah, I mean, we continue to grow. Itu saja. Never stop learning, never stop growing. 30 menit habis sudah? Okay, stop now. Okay, stop. Berbalik kepada aku punya cerita tadi yang kau dapat deal dengan satu agensi, kau kena gaji bulan. Ini sebenarnya kan kalau saya kasih compare dengan ini apa nih, this type of deal, and then kau fikir tentang sabasin, dia macam sesuatu yang jarang berlaku. I see what you mean. Yeah. I see what you mean. As a full-time artist in Kota Kinabalu ya. Kan setakat ini saya belum pernah jumpa orang lah yang mungkin pusat circle saya tidak berapa. Tapi kalau kau bilang saya artis di bawah ini dan agensi itu adalah Sabahan. Dia macam agak memang agak tidak ramai lah. Memang tidak ramai, agak especially susah berlaku. Iya, sebab satu because first of all the market and the industry in KK is so small. Sangat the circle is very small. Bukan industri pun kan? Yeah, it's not even an industry yet. We don't have a live music industry. You're right. It's only a scene. You're very correct. It's not an industry yet. So memang tidak ramai lah. Even among kawan-kawan musician, macam I think Chris pun kenal banyak. Not all of them do it full time. Yang betul-betul full time. They take up full time contracts. Perform 6 kali 1 minggu, 5 kali 1 minggu, even ada yang 7 kali 1 minggu, tapi dia orang masih ada kerja siang. Dia orang masih itu yang kebanyakan. Kebanyakan begitu. And then the term agency pun tidak berapa proper juga. Dia macam yang agency manager saja lah. Manager. Dia bukan ada agency. I mean, I help you to find gig, and then I take some percentage. Betul. Begitu saja. Betul. Lah, saya rasa. So that was basically the case lah. That was basically the case. Even until today, that is the case. And memang it's very
menakutkan in the beginning. That is why a lot of musician dorang rasa yang those yang do take it full time kan. Shout out to all my friends yang still doing it full time. More power to you guys. Saya betul-betul respect kamu. Especially saya tidak dapat ingat semua sekarang. Chris depan-depan mata saya sekarang. Decipher. Siapa BKI? BKI. You know my abang-abang macam dorang si Bibi, the guitarist. Dan ramai lagi. I cannot remember and mention everybody, but yeah, those who are still doing it full time. Sean Harun, I think, is still doing it full time, the drummer. And then all my other friends yang still doing it full time memang. Ya kalau bilang orang buat full time nih, macam mana dong cari gig nih sebenarnya? Okay, if you're under an agency, of course kerja the agency atau the management company to look for gigs for you. Tapi at the same time, bagi saya lah, this is what I personally do lah. I cannot just sit there and tunggu. I have to be proactive to help my management or my manager or my agent to make it easy to sell me. So what? Just like a tukang bake cookies. Kau tidak beli marah survey pasal dia tidak jual kau punya cookie. Kalau orang tidak beli, kau tidak beli marah survey kan? Kau tidak beli marah CKS. So what can you do? That's why kita nampak kalau macam kita pergi CKS ke survey, tiba-tiba ada satu macam decoration kan. Tapi let's say lah macam Jacobs, special promotion. Itu punya effort bukan datang dari CKS, itu punya effort datang dari Jacobs. Kita pun boleh buat begitu. So we also have to do our part. Kita pun masih boleh pergi keluar and cari-cari venue and say, kau mau cari band nggak? Kalau kamu mau cari, saya ada band begini. If you want an audition, just contact my manager. Sangat berat tuh untuk musician say that. Kau sudah penat-penat promote kan? Contact my manager. Yes, Terus bila kau kena batu api lagi, orang bilang, kenapa kamu begitu manajer syok-syok bagus-bagus kau beli dapat sendiri. Kau yang pergi jumpa atau owner, kau lah bayang atur. Okay, I understand. Betul. Sama. Wow. What? Saya lotut ba? I'm not. Saya lotut ba? Well, half lah. But anyway, celaka Chris. Memang on spot lah tuh dia punya anu. 100%. Speaking from experience. Kau lah bayang dapat sendiri, aku penat-penat. Melekat lah betul. Tapi, okay, going back to my example of using products. Jacobs. Jacobs tidak jual sendiri. Kan? Tiada kedai Jacobs. Dia masih, kau masih juga pergi supermarket. Kau masih juga pergi kedai runcit untuk beli Jacobs. Itu crackers tuh. Kenapa? Because maintaining the business relationship with my manager is far more valuable than untung 10, 20, 30, 50 ringgit satu malam. Or whatever amount yang the manager yang kau ambil. Ya. Apalagi tuh, kalau setakat saya tambah 20 ringgit satu malam. Atau 50, cakaplah 50 ringgit satu malam. Which is not true. Because I really love my agency. Bukan saya mau promote ini JWP ya. I have no share in JWP. I am just another musician. That's it. I have nothing to do with the company internally. Tapi what I love about my manager and my agent is that they're very transparent. They're very transparent with me at least because I want it to be that way. And I really appreciate that. That's why that's why I appreciate them. Tapi imagine ini situation. Kalau saya tambah ni 20 ringgit atau 30 ringgit satu malam. Terus saya undercut sama manager, saya pergi deal direct. Satu kali 3 minggu saya dapat gig. Lepas tu lugai-lugai. Lepas tu apa jadi? Saya manager find out. Terus dia pun sakit hati. Oh, kau undercut saya. Buat apa saya mau tolong kau? Kau pergilah jalan sendiri. 2 kali sakit. You cannot maintain a venue. A musician is very difficult to maintain one venue longer than 1 year. Mungkin 1 atau 2 saja venue di KK yang boleh maintain band dorang lebih dari 1 tahun.
atau 2 tahun. Satu venue. Itu pun not all the bands. Mungkin 1 atau 2 band saja. Because usually di KK sekarang tiap-tiap malam lain band. Jarang sudah ada residency. Jarang sudah. Kalau dulu ada memang kontrak rata-rata kontrak. Rata-rata residency. That's why dulu saya terima gaji bulanan dari diorang. Because my first contract under JWP was Shangri-La Tanjung Aru. Star Beach Hotel. So di sana macam 9 bulan kah 1 tahun dia punya kontrak. Wah. Tapi main sana 6 times a week lah. 1 hari saja off day. Begitu. 6 times a week. Ya, so macam-macam pergi office, kerja 6 hari 1 minggu. Tapi kau main gitar kan? Main gitar. Sama malam saja. Dari pukul 8 sampai 11:30. Itu yang saya sangat wonder. Macam mana hidup buat benda yang kau suka setiap hari? Okay Ataupun kau suka kah buat hari-hari? I will not sugarcoat lah kan. Ya. Memang it's a dream come true. Betul-betul macam dream come true because for the first 2-3 months tuh kan, tiap-tiap hari saya bangun pagi kan yang I don't have to do anything. Just do what I love. Saya boleh practice, saya boleh main game. Saya boleh, time itu masih single kan. I can do whatever I want, and then malam baru pergi kerja. And then Memang itu time pun masih muda. I think umur saya baru 22-23 tahun gitu. Jadi tenaga masih banyak. And then istilah pergi lepak pukul 12, pergi lepak pukul 1 itu that's normal. That's very normal. Start lepak pukul 12, start lepak pukul 1. That's very normal. Jadi saya anggap saya lah dari pukul 8 sampai 11 tuh saya imagine sama kawan-kawan sedang dinner sama family dorang. Lepas itu baru mau pulang, baru mau mandi, baru mau keluar balik lepak. Ngam saya habis gig. Perfect. You know? So it's like, wah, dream job. And then gaji yang saya terima masa itu bukan istilah gaji ini now saya tidak suka pakai. Because like I say, it's a business, it's a business transaction. Jadi actually dia bukan gaji, sales atau untung yang saya terima tiap-tiap bulan tuh. Tapi of course untuk menyenangkan kita punya conversation, gaji ya lah kan. Tapi sebenarnya bukan gaji. So duit yang saya terima tiap-tiap bulan tuh pun boleh tahan juga, boleh lawan banyak kerja saya yang sebelum itu juga. Jadi dream job. Kerja 4 jam satu hari, malam tidak perlu bangun awal. I mean any single guy yang It's a dream job. It's a dream job lah. Lain lagi yang orang kamu trip kamu suka kau punya. Lain lagi tips yang customer bagi, customer belanja minum. I mean enjoy lah bah. It's lagi Sumandak yang suka nampak komen gitar. Lama itu. Gitaris memang itu paling biar hot lah kan. Itu biar kita leave it to the audience punya imagination lah. So I mean memang feeling dia tuh dream job, betul-betul dream job lah. Tapi memang sepanjang kau kerja tuh begitulah feeling kau. Begitulah. Waking up every day. Sebab pretty much saya sustain itu punya life sampai COVID, sampai pandemic. Jadi dari 2013 tuh sampai pandemic baru saya berhenti. And then memanglah terpaksa berhenti kan, bukan saya mau berhenti pun, terpaksa berhenti. Ya, jadi iyalah. And the fact that 7 tahun. Ya, saya boleh I can live very comfortably. I can buy. Itu saja dream setiap. Yeah, of course. I mean to live your dream kan, and it's not difficult to do. What I hope to show people that it's not it's not impossible to live your dream. It's not impossible to achieve what you want to achieve. Mindset kita punya orang-orang sekarang disebabkan oleh kita punya survival punya insting. Betul. Kan? Mungkin disebabkan oleh kita punya environment. Survival insting kita sangat tinggi. Oke, saya mesti berhabis bahagian yang mainstream saja. So, sini saja yang confirm saya boleh berjaya. Betul. Gitu kita punya. And then also, of course, bukan saya mau mempersalahkan di orang, tapi our parents memang pun itulah ada influence mentality begitu. Tapi, yalah, I mean, it doesn't matter. Kau bikin kue makmur kah, kau main gitar kah, kau melukis kah, shout out to Keliman Sawatan. kawan Kawan. saya.
Clement. Because saya punya first senior dulu di Borneo Post, Clement Sawatan. Saya baru mau tanya kok, kenal dia atau tidak? Dialah saya punya first cigu. Dialah saya punya first mentor di Borneo Post dulu. Clement Sawatan. So, saya betul-betul respect sama dia. So, dia pun, of course, dia pernah venture benda lain juga. Tapi, you see now, selebriti bahasa kawan. Pelukis, penyanyi. Sudah handsome kan? Sudah handsome. Nasib saya laki-laki. But yeah, I mean, it's not, of course it's difficult because you need to put a lot of effort. But that should scare you enough so that you do not fail. Yes. You will not accept anything else besides success and perfection. Because that's how business start, bah. Kita semua pernah dengar cerita pasal Colonel Sanders, macam mana dia start KFC, berapa banyak kali dia kena reject. Semua begitu. Semua begitu, standard lah. Semua begitu, rata-rata semua bisnis yang sukses, semua begitu. Tidak ada istilah durian runtuh. Kalau ada pun, there must be something wrong. Memang something wrong somewhere. Dan it will lead to negative. Betul. Macam kena lo try lah. Itu orang bilang apa? 90% lagi teruk daripada sebelumnya, selepas itu. Dia duit angin saja. Dia duit angin saja. Nature, ini universe memang dia perlu balance. Betul. You need to struggle then to you can get have success. Macam, dulu kan, I don't mind to share. Setelah saya sudah start, saya kasih cerita ini bukan saya mau tambirang, bukan saya mau show off, tapi I want to inspire people and to show people that it's actually possible. Which is, bila saya sudah stable main gitar full time nih kan, saya sudah comfortable, saya sudah stable, saya sudah nampak lah, memang ada future nih. Saya ada satu ambition baru, which is to be the highest earning musician di KK. Bukan highest paid atau the highest value, tapi the highest earning in KK alone. So, macam mana saya boleh achieve tu? I want to earn X amount of money. I already said it in my head. I will not stop until I earn X amount of money. And then di KK itu time masih wujud ini istilah standard rate. Masih wujud. Memang dia sampai sekarang pun dia wujud. Tapi I think more venues sudah lebih fleksibel lah sekarang. So back then, what can I do? Especially being under an agency atau being under management. Tapi there was one time tu, saya rasa saya macam pindah management because I just want to try see what is apa lagi yang ada di luar sana kan. And then I want to try new styles of music, I want to try new venues begitu. So saya mau achieve, but that one doesn't matter. Saya mau achieve a certain amount of money per month. Per month. I wanted to achieve a certain amount of money per month. And that drive me like, okay, how do I achieve that? What can I do? What can I do to achieve this? Saya tidak harap manager. Saya ada manager tu time. Saya ada manager. Tapi saya tidak harap dia. Bukan pasal dia tidak boleh harap, tapi pasal saya tidak mau mengharap dia saja. So I want to put in my effort. I want to do whatever I can do. So I ended up, long story short, saya main 12 gig satu minggu. I ended up playing 12 gig satu minggu for almost 3 years. I think 3 years lah itu. Lebih pun hancur ada. jari ke? Hancur jari, hancur badan, hancur pikiran, hancur psychologically. Hancur. Tapi untuk mau achieve demi mau achieve my personal goal, mungkin juga my personal ego, pasal I want to achieve that. Tapi pedulilah, it's for me, it's for my family, it's for my apa. And then I did it. And then more lagi. More, I broke my own goal. Wow. Tapi apa cara dia is, of course, first of all, I am a product. We go back to the business analogy. I am a product. I have to make sure my kuih makmur sedap.
So I have to make sure my playing is good. I have to be on point. I have to learn songs. I have to be punctual to my gigs. I have to be dependable. Dalam 3 tahun itu, dalam 3 tahun of main 12 gig satu minggu itu, remember 12 gig satu minggu, every week without fail. Di mana-mana tuh kalau 12? Rasaria, Biru-Biru, Shamrock, Le Meridian. Satu hari Sold 2 gig, sold out. Satu hari 2 gig. Iya, di sold out. Satu hari, so that means 12 gig satu minggu kan. 5 days out of the week saya double gig. Petang malam, malam. Begitu. So my day off is actually main 1 gig ya. Itu saya consider day off. No day off at all. Christmas, New Year, birthday, ada family meninggal. 3 years. Jalan. Mungkin kalau ada family atau close friend meninggal, mungkin saya cuti 1 malam lah. Itu pun that is human lah kan. Kalau itu pun saya main juga. Saya rasa saya marah diri saya sendiri lah. And then it's not easy, man. It's not easy to play 12 gigs a week. 10 to 12 gigs a week. So sampai tahun berapa? I did that I think 2016, 17, 18 or something like that, or 15, 16, 17. Yang kita first jumpa di hotel Magellan tuh, yang ada kau, ada si Rosario, ada kan tuh? Atau saya mix up nih yang Pink Ribbon? Oh, itu yang saya main fingerstyle tuh kan? Around that time lah itu. Around that time lah itu. That is the time when I was doing that. That's exactly the time when I was doing that. So I was mixing regular gigs, bukan juga residency lah kan, tapi regular gigs macam di hotel, di lobby lounge, di bar, di pub, di restoran. I mix that with functions. Itulah macam kita main Pink Ribbon tuh, macam kita macam wedding kah, company dinner kah, itulah. So actually, of course you also know wedding, company di sana yang the bulk of the money come from lah. So so I maintain it, but it was not easy. Memang not easy. Orang nampak di luar, wah main gitar tiap-tiap malam, wah enjoy, wah dia beli mampu ini apa semua, dia punya income begini semua. Tapi saya sendiri saja rasa penat dia. But my message is that's what we have to do to achieve our goal. That is the meaning of sacrifice. That is the meaning of, putting 1000% into what you do. Yeah, because why I want to do it is the most important part. Of course saya mau to do it. Siapa tidak mau duit? Siapa tidak mau live a more comfortable life kan? But the more important reason is I want to prove to people that being a musician is a very viable option. To break the stereotype. Break the stereotype, break the taboo. Yang orang bilang, oh mana boleh cari makan, main bermusim lah, kau tua sudah nih, tidak nanti sudah kau umur 40 tara sudah. Saya Cina, I'm Chin, so I'm not being racist. I'm allowed to do the asik voice and the apek voice. Ada license, 2 license. Nanti saya kena cancel loh. So so that's what I wanted to achieve. It's to prove to people like, hey look, I can afford to live comfortably. Tidak mewah, definitely tidak mewah, but itulah probably more comfortable, way more comfortable than I was with my normal jobs. Begitu. Tapi untuk music scene nih Sabah nih kan, KK nih kan, and then kau boleh survive for years as a full-time performer. You see people like Abang Suardi, keyboardist. Kau rasa berapa ramai orang yang begitu di KK? Memang tidak banyak, but not because mungkin banyak lagi yang sudah stop. Macam kau bilang tadi lah, after how many years?
dan sudah banyak orang yang lagi champion ataupun lagi cantik dari kau dari For whatever the reason is, they stop lah. A lot of, saya tidak mau explore kenapa dia orang stop, because itu pilihan masing-masing, itu hidup masing-masing. Saya tidak mau komen, saya tidak mau judge, dan saya tidak mau ulas. Tapi macam ramai lagi yang stop daripada yang continue. Of course, those reasons macam kau sebut tadi. Ada yang lagi campin, ada yang lagi cantik, ada yang lagi muda, ada yang lebih atraktif, ada yang lagi banyak lagu. Okay, but as a business, bila kita nampak situasi begitu, what do we do? Of course, like normal business kan? Yeah, you have to improve. If you want to stay relevant, you have to improve. We go back, ini example beribu kali kita dengar di TikTok, di mana-mana, which is siapa di dunia tidak kenal McDonald? Kau tahu apa itu McDonald? Chris, kau tahu apa itu McDonald? I'm going to ignore that. But everybody knows what is McDonald's. They don't need to promote themselves. Tapi kenapa? Masih berlambak iklan di billboard, di newspaper, di internet, di Facebook, di TikTok. Masih kita nampak advertisement McDonald's. Kenapa? They have to stay relevant. They have to remind people, we are still here, we are still here, we are still here. Because kalau tidak, banyak competition di luar. Di Sabah kita, di Malaysia, di Sabah kita tidak rasa nih. Tapi di US, mungkin 20 kali ganda lagi banyak fast food chain di US. In and Out, Five Guys, White Castle, Wendy's, Subway, Subway alone mungkin we have banyak lah, banyak betul pilihan di negara lain. So how can McDonald's remain as the number one fast food chain in the world? Itu marketing. Sebelum dorang lupa, kau kasih ingat. Tidak sempat orang lupa, kau kasih ingat. Jangan biar dorang lupa baru kasih ingat. Betul, kasih ingat. That's why again I say, kenapa music is a business, and kenapa a lot of musician boleh gagal. Bukan gagal, tapi they end up quitting. Bukan gagal lah, saya tarik balik. Bukan gagal, tapi they end up stopping. Kenapa? It's because they did not treat it as a business. Diorang anggap itu kerja. Kerja dan ini dianggap itu macam, ada juga orang musician macam saya sendiri lah. Saya masih ada tuh mindset yang it's a hobby. Hobi yang itu lagi boleh dapat duit. And then again, ada kalau jenis yang macam kau, it's a hobby, then you know, then nobody can say anything. Kau ada tuh mindset, pasal memang at the first place kau tidak harap kau boleh succeed kan. So that mindset yang sudah tertanam dengan dalam otak kau pun sudah awal-awal sudah kasih down kau punya motivation untuk stay relevant kan, ataupun stay in that industry for long. Like for me, when I first signed with JWP dulu tuh, itu memang saya punya goal is to stay in this industry and make it, no matter what. No plan B. There was no plan B. Kadang-kadang yang no plan B ini yang sangat powerful kan? Betul. Kan? Kebanyakan kita masih lagi yang realistic. Kalau ini gagal, mesti ada plan B. Ini another one of those yang parents punya influence. Parents punya. Kau mesti ada safety net. Kau mesti ada ini. Saya sangat kuat tuh barang. Saya sangat kuat. I mean, it's not wrong. Don't get me wrong. Saya bukan mau hantam orang yang begitu. I'm not saying you are wrong. It's very right. It's very true. Having a safety net is so good. Tengok macam pandemic. Bila pandemic berlaku, kalau kau tiada life saving, kalau kau tiada plan B, hancur. But of course, pandemic at the same time, I can say pandemic is rare occasion. Bukan lagi rare. Tidak pernah berlaku in modern times. Tidak pernah berlaku. And people who are survivalists, people who yang no plan B punya jenis orang, they will create a new plan A. Yes. They will create a new plan A. That's a very interesting. We don't have plan B, but we can create many new plan A's. Sebab kau sudah train itu fokus kau sama satu plan saja, menyebabkan kalau kau tidak pilihan lain, kau lebih cepat untuk create. Betul. So
of course not everybody is like that. Setiap orang ada dia punya cara sendiri, ada dia punya anu sendiri. But for me, the way I look at it was, COVID took away my first plan A. Now I don't even have a plan A. So I create a new plan A lah. And then stick to the mindset of there's no plan B. Yes. The Begitu. mindset is very Yeah. important. So, and then we as a okay, I see myself as a musician. I see myself as a businessman, as an entrepreneur lah, konun kan. Tapi, so that means I am not afraid to diversify, just like any business. Chris, I think you have some personal experience with this as well, kan? It's okay to diversify. It's okay to venture out into new things, to try, especially when certain situation and circumstance kau tidak boleh avoid, cause you to diversify. It's okay. So I diversify. I step away from music. But what did I do? Doesn't matter. Mungkin saya tidak mau share hari ini. Siapa yang tahu-tahulah what I do now. Tapi I think we can leave this topic out for today lah. So that's what I did. I figured out a way to keep staying alive. That was the first thing I told myself when the pandemic first start. Kita tidak tahu pun, belum lagi ada swab test, belum lagi ada jangan vaksin. Samar-samar lah. Ya, masih the first 2 months of lockdown tu lah. The first 2 months, bingung. Jadi, I immediately told myself the first thing I need to do is stay alive. Literally stay alive. Jangan dapat itu virus. And then figure out how to stay alive. How to cari makan, how to cari duit, how to keep doing it. Then a lot of musicians went to online busking. There's no shame. That's exactly what busking is getting donation. That's perfectly fine. I do it all the time. So we went to online busking. Luckily, people started donating. And then, amazing. Can we do the online busking again? 29 minutes. 3, 2, 1. So I had to stay alive. So like a lot of musicians, we went to online busking. Itu antara the first option lah. Nggak beli keluar rumah, nggak beli apa, nggak beli perform. So we went to online busking. Jadi live stream. Luckily we live in a day and age yang ada FB live, yang ada Instagram live, ada ngam. So and then we went to online busking and eventually I started earning more daripada normal gig, because suddenly the whole world can watch you. So my friends in Hong Kong, my friends in Australia, my friends in UK when I was in the UK, my friends in KL, Singapore, they all would tune in. And yang paling shock tuh yang bila orang donate pakai USD, Australian dollar, pakai Singapore dollar, dia orang bagi mungkin. And then a lot of people yang comfortable, yang the pandemic did not affect them too much kan, they were still, and then lagi pun itu time masih awal, belum lagi rasa betul-betul impact dia tuh. The donations were very nice. Ada boleh kah? Sampai to the point it was so good sampai saya terpanggil untuk share the donation with my fellow musicians. So what I would do is I take a percentage of the donation I get. It's very big, bro. Kau boleh disclose kah berapa? Okay, the highest yang kau dapat in one gig, one live. Almost 2,000 ringgit. Kau buat tiap hari? Tidak. Because of that tu saya bilang, "Wui, tidak payahlah hari-hari ini." So almost 2,000. 1,800 lebih kah? 1,700 lebih kah? Almost 2,000. Then average more than 1,000 lah. Tidak. That was that one night yang ada blip. Itulah. Tapi on average memang very close to or more than a normal gig. So what I chose to do was I take a portion of it and then saya donate, saya cari di FB live siapa kawan-kawan saya yang ada live,
saya donate dorang. Siapa yang ada FB Live, saya donate dorang. To give back, to share the, share apa? Alamak, nanti sounding political, tapi shared prosperity. Ada satu government punya initiative, shared prosperity itu kan. So yeah, I share the prosperity, because I feel like everybody need that boost of motivation and apa semua. And then I was very, kenapa saya stop? Because I was very, very lucky to be, instead of losing my job because of the pandemic, I got a job because of the pandemic. Wow. Saya dapat kerja baru. It's a normal job, it's an office job, and I terima. But on a personal level, I still treat it as a wise business decision. Even though I become that entrepreneurial mindset was, this is a wise business decision to achieve my first goal, which is to stay alive. Kan? So I take, and syukur until today, I still have that job until today. That's why I don't play full time anymore. So I still play, memang I still play. But when people ask me like, tidak berlanggar kah? Kalau ada itu kerja, and then kau main gitar. That's why I tell people, the easiest way for me to describe it now is, saya tidak pandai main golf. Kalau saya pandai main golf, saya main golf. Tapi saya pandai main gitar saja. Jadi saya main gitar lah. Kalau saya pandai main golf, saya mau main golf. Begitu. Because I think in my line of work now, itulah istilah yang ataupun example yang paling senang orang mau paham. Jadi sekarang ini kau punya music, how music influence your life is not as much as before lah. In fact, influencing my life is even more now. Because I'm no longer relying full time on music kan. I get to appreciate it more. Enjoy it more. I get to enjoy it more. I get to miss playing rather than 12 times a week kan, yang muntah bah mau main sampai hancur jari. To the point. Sudah lang ini punya string. To the point saya punya radio di kereta rusak. Saya tidak bikin Mau 2 tahun lebih saya tidak bikin. Pasal tidak mau dengar. Sakit telinga. Sakit betul telinga saya. Sakit betul kah ataupun yang sakit malas mendengar? Malas mendengar lah. Syukurlah. Tapi ada juga pandai yang penat lah. Penat yang itu fatigue. Macam kalau macam Chris, dia producer kan. Balik fatigue. Ear fatigue. So itulah. So technically, physically sakit lah juga itu. Ear fatigue tuh. So kau sudah cover dari macam mana kau jatuh cinta, bukan juga jatuh cinta lah, masuk PG Music sampai kau achieve kau punya dream, which is a dream of everybody lah. Yang orang tidak suka musik pun memang dream, kalau saya boleh main gitar depan audience. Lepas itu gitu. Shock lah bah feeling. Dan kau pergi normal life lah. Kira normal life tapi music is still with you lah, in you lah kan. Kira bilang. Tidak boleh kasih lepas pak ini. Ya, banyak sebenarnya soalan sebenarnya, tapi berapa jam sudah? Dalam 1 jam lah ngam-ngam. 1 jam ngam-ngam. Nah, 1 jam lebih-lebih. Selain daripada main musik, apa hobi kau? Main game. Main game, video game. Dulu lah, ya time saya college, I was quite a competitive gamer. Saya start dari Counter Strike. Oh, CS. Then saya start main Call of Duty. Call of Duty 4 itu time. Dan di sana yang saya betul-betul kompetitif. Tapi now game pun kompetitif terus.
compete di KL, di Brunei, di ya. Tapi tidaklah yang macam, sebab dulu e-sports bukan macam sekarang. Sekarang ada di Astro, ada sponsorship. Kalau lah dulu ada tuh barang, saya rasa saya tidak main gitar. Jadi kau boleh cakap yang gaming ini ada potensi untuk replace kau punya passion. It should have, man. I mean, well, I really enjoy it, and then tapi saya bersyukur juga tidak lah, sebab for me gaming, walaupun saya pernah kompetitif, tapi for me it's still leisure. Itulah saya punya hobi. And then another one is main pool. Saya suka main pool. Itu pun another big passion of my life. Jadi nowadays gitar and pool ini dua sajalah yang saya mampu. Kalau hobi-hobi lain dulu macam saya pernah try main kereta JDM, tidak jadi drift lah, tapi modify. Kereta dia. No. Banyak kah kereta ada? Apa kereta kau yang paling cool? Klasik kah, sport kah? JDM lah, saya main JDM lah dulu. I think my favorite is my Subaru STI. Ya, itu saya my favorite lah. Oh ya, cakap pasal Subaru, yang ada satu musim yang Subaru dia sangat hot sampai Wira pun orang kasih angkat untuk kasih jadi Subaru. Dan Really, ada tuh satu getah yang sentuh pergi jalan tuh. Itu untuk apa tuh? Itu macam rally punya something. Saya pun tidak berapa sure untuk saya apa. Saya assume dia untuk elektrostatik punya kasih probably. Saya pernah nampak juga tuh. Tapi saya pun tidak tahu apa itu. Tapi what's with Subaru? Okay, I grew up, saya ingat saya pernah tengok rally di TV. Yang off-road tuh kan, tapi bukan yang kereta besar, kereta rally lah, WRC. So saya punya hero dulu memang Colin McRae. So Colin McRae I think is the most famous Subaru driver dulu, rally driver. And then sampai saya beli dia punya game di PlayStation, saya beli dia punya itulah. Rally ini dia compete di antara brand-brand kereta yes, kan? manufacturer to manufacturer. So Subaru yang memang top. Itu time saya my favorite lah, pasal Colin McRae lah. Habis dia yang kunun paling gila punya driver, yang sepatutnya orang break dia makin lagi tekan minyak. Jadi Begitulah dia drive. don't get me into trouble, man. So memang dari sana saya minat untuk Subaru grow. Itu pasal time saya start itu. Pasal Subaru jadi background. Don't we all? Subaru. Yang dilupa pasal gitar dia. Astaga. Ya, memang kau jenis yang passionate lah saya rasa kan. Dan dia di-train oleh kau punya gitar kau. For me kan, because macam going back to my story yang saya bilang saya tidak pandai main bola. Because I rather spend that time practice gitar. Apa motivation kau untuk practice? To be the best. To be the best. Bukan untuk impress orang kalau lepak-lepak. You gotta have that ego. You got to sure. have that personal ego yang to drive just to yourself. Be the best. Yeah, you have to drive. If you want to succeed, you have to be the best. Don't settle for anything less. Of course, yang jangan tambirang, janganlah. Jadi kalau macam saya, to be better sajalah. Yeah, better than anyone else to be in better. my group saja. That's also a good one, which is just be a better version of you yesterday. Just be better, keep improving. There's no ceiling. Saya ada satu kawan, dia pun agak master dalam gitar, tapi dia classical gitar lah. Shout out to Alexander Gadaun. Oh, Alexander, saya pernah dengar. Dia punya, saya suspek dia punya psikologi personality disebabkan oleh gitar dia. Dia macam agak, saya ada interview dia juga tuh, episode keempat kah. Saya nampak dia punya skill pun memang, dan mindset dia dalam practice pun memang sangat perfectionist lah. Yeah, because itulah, I think it's the whole there's no plan B punya mentality. No plan B. Paling pelik dia punya cerita adalah di church.
Church kau tidak perlu impress orang kan, dia Betul. cuma dia boleh stop orang, stop the whole performance sebab dia salah main sikit saja. Ya, So, start over. Oh Okay, my sorry God. sayang, kami mau start lagi. Wow. So that kind of- Okay, itu betul-betul perfectionist. Itu power. Itu That power. kind of anu lah. Saya tidak begitu. saya akan cover kalau Ya, saya ya. salah. Saya try cover kalau saya salah. Itu kabar angin yang sebenarnya. Tapi personal experience dengan dia pun memang memang begitu. dia punya vibe lain lah. Ya. Sikit-sikit macam orang gila lah saya rasa. Ya, I mean to a certain point memang perlu ada itu that level of quality that you set for yourself. Dan itulah memang saya rasa that is why he's that way, he's that good kan. For me pula, saya ni pemalas bah. Jadi Shortcut. tidak je shortcut. Jadi saya akan analyze nih. If I discover something new, kalau saya mau try something new kan, saya akan analyze dari early stage. How far can I go in this? Kalau macam saya mau main pool, how good can I get? Kalau saya mau main kereta, not how fast lah, but how far can I go with the car? Kalau macam kurasa gini saja, better bagus not lah. alang-alang, jangan alang-alang. Ya, jangan buang masa. Ya, Better yes, not do yes, it yes, anyway. Macam ada satu kawan saya bilang, kalau dia mau beli handbag, kalau if she has to settle for the second best one, bagus jangan beli. Nggak payah beli. I see. Nggak payah beli. If ada yang kau mau, but you have to settle for something less, nggak payah. Bagus tidak payah kan? Ya, bagus nggak Alang-alang. payah. Don't waste your time. Yeah. I'd rather, for Apa me, sudah tuh? Go go betul? big or go home. Oh, yeah, Go big or go home. Ya, begitulah saya. Yeah. Go big or go home. So, from an early stage, I will analyze, worth it kah saya invest some time in this? Because I'd rather use that time for something else. Yeah. Doing things that I actually want to do, getting better at things that I'm already good at, begitu. So, Memang pelik lah Pak, kalau yang gitar sudah. Dan Ini saya perasan betul. memang orang yang best in doing things kan memang ada pelik sikit, Yeah, you ada have to be crazy a bit, sikit. You have to be crazy. Yeah. Kalau macam yang normal, being normal is not a recipe for being the best. yeah. Kan? And I can tell you, I am very weird. Yeah, yeah. Banyak lagi ya, saya belum masih nampak kok. Tapi ya, kita tepuk-tepuk lah sedikit lah. tepuk lah. Banyaklah soalan sebenarnya, tapi saya akan satu soalan penutup lah. Oke. Music scene Sabah. Bucik. Music kan saya bilang music sial. Music scene Di Sabah. scene Sabah. Apa yang tidak cukup dan apa yang spesial? Yang negatif dulu dan apa yang positif? Kita tidak cukup exposure. Dari sudut Segala-galanya. manusia kah, kurang penduduk kah? Kita tidak cukup kalau externally tidak banyak positive influence dari luar, macam working culture, quality of performance, what is the meaning to have a live band. Banyak live band di KK saya tengok karena anggap, and this is I'm commenting dari sudut audience, dari sudut customer yang pergi, bukan dari sudut musician. Dia orang anggap live band itu sebagai karaoke atau background music. Itu appreciation. Music lah. appreciation. Sangat berbeza dari macam di Hong Kong kah, di KL. No need to look so far lah, di KL itself. The music appreciation is so different. And then venue owner, of course they are a business. They will always look for ways to earn more, cut losses, increase. Tidak boleh salahkan orang. Tidak boleh salah, itu memang itu kerja dorang. Yeah. And then that mindset of yang apa yang trending. Yes, betul. Kalau main trending music, kau lah. Ya, kau lah. And then of course, I think itu mentality dulu-dulu yang, bebe apa penyanyi dia, kesana shenanigan. Yeah. Susah melawan. It's very unfortunate, Yeah, but yeah. situasi begitu masih wujud. That's why di KK masih boleh ada tuh istilah yang kau cakap tadi, which is ada yang lebih cantik dari kau. Kalau kau sudah umur begini, expired. Expired. That's why it happens. Yeah. Because
the bands di KK, I feel like tidak kena appreciate for their music. It's for other things. Saya tidak perlu sebutlah apa atau kenapa orang pergi tengok live band di KK. Of course ada. And thank you so much to all the people yang betul-betul appreciate pandai music. appreciate. Yes. Tapi tidak cukup. Macam mana sebenarnya term appreciate music ni? How do you define that? If that was the highlight of your night, that was the reason you had fun that night. You appreciate. Yeah. Not because of, they're very fast. I mean, okay lah. Lain orang, lain dia punya cara appreciate lah. Like ada orang jenis yang suka tengok skill, mengguring. Ada orang yang balance sound the band. They sound very good, very balanced, tidak terlampau kuat. Kuat tapi masih boleh bercerita. Pilihan lagu, individual skill of the musicians, penyanyi dia boleh nyanyi tinggi kah tidak. So everybody ada cara dia sendiri untuk appreciate music kan. Tapi dia jangan terikat sama yang satu yang bebek kah, trending kah, even boleh menarik kah. Even yang those are sudah cukup yang di bawah-bawah punya sudah tu. Tapi even superficial. Tapi even yang macam kau boleh nyanyi Mamahobo kah? Mesti nyanyi tinggi baru champion. Kalau lelaki kau boleh nyanyi Sis Gone kah? Sis Gone. Coba dah kau nyanyi itu Sis Gone. And then not only penyanyi, saya pun kena selalu. Kau boleh main Santana kah? Yang Santanaru. I mean, don't get me wrong. That kind of focus. Itu mungkin cara dia punya music appreciation, but I don't think it's true music appreciation begitu. Itu dia treat kau macam karaoke atau jukebox. Yes. Dia treat kau macam lagi. Apa ni? Sarkas lah. Macam circus. You're like a bard. B-A-R-D. You're like a bard. Kalau kau multi-talented, kau banyak kau boleh buat, baru kau champion. Kau dorang kalau saya lah define ini, kalau saya pergi gig music, kalau dia sudah nyanyi rock, saya tidak akan expect dia nyanyi Nur Zain. Betul. Saya akan appreciate dia, dia punya tone. Tone dia cantik. Saya tahu macam mana jawab apa. Yes. True music appreciation is when you enjoy whatever the band is delivering. Doesn't matter what style, doesn't matter what genre, but if you can appreciate and you enjoy whatever they play, itu. But at the same time, the band has to be able to deliver lah juga kan. Takkan lah yang, Dan kalau kau pergi music tradisional, walaupun kau tidak familiar dengan music tradisional, kau appreciate bunyi itu gamelan. Betul. And then like one of my frustration lah juga, personal frustration as a musician lah kan. Tarang-tarang kami sudah jazz band kan. Let's say lah, I was playing in a jazz band yang betul-betul jazz band, playing like Norah Jones, playing like Frank Sinatra, playing like Aretha Franklin, bukan Aretha Franklin, sama yang betul-betul jazz standards lah, apa. And then sudah tarang-tarang begitu, tiba-tiba kena request macam Sayang Kinabalu atau She's Gone. Terus yang dan kebanyakan macam-macam tu kan? Pasti. And it's bukan saya mau komplain pasal orang nanti saya kena kecam. Kecam lah setiap penulis sudah. Kecam lah, go ahead man. Saya mau kita kena kecam. I don't care already. Sebab kita ada benda yang kita boleh argue balas. But it's so demotivating because it just shows how much you don't appreciate what I'm already doing, bang. Yes. Kan yang betul. Yang kau sudah buat, Anda dapat cukup komentar. Selama ini semasa kau dengar, kau sebenarnya tunggu saya berhenti untuk boleh main Sayang Kinabalu rupanya. Atau Tanah Kampung, atau Original Sabahan. I mean, of course ya, especially kalau tempat minum. Orang sudah kick, dia orang mau party, dia orang mau menari. But it's a two-edged sword. Then it goes back to the question juga, is the band really delivering? Because I believe, if you are so good, let's say kau pergi tengok Beyonce, takkan kamu suruh dia nyanyi Tanah Kampung kan? Tapi kenapa? Just because she's Beyonce, atau is it because just of her name atau her show was really that good? Which one is it? So the way to know is kau pergi tengok concert
yang besar, tapi kau tidak kenal tuh artis. Are you having a good time or not? Yeah. That shows whether the band really can deliver or not. So like what I try to tell my band now is that I want people to come to experience us. Begitu. So ada tuh experience lah ya, sebab kami nyanyi a cappella kan. And then kami publish satu lagu lah. Lagu first song kami lah macam tu. Mana satu? Sumendak Sabah. Bukan Sumendak Sabah. Apa? Bunyinya lagu first ha? Semasa pusing. Semua pusing. Kau tahu apa pusing. ada komen dia? Ui kalau ada bass, ada drum nih, ada gitar nih syok nih dia bilang. Kan? Sudah terang-terang a cappella, kau coba lah appreciate macam mana kau create music. Frustrating kan? Pakai vokal saja dia bilang. Yang oke. Inilah standard yang masih low appreciation. Iya, I mean we cannot blame kita punya audience juga because they don't kita generally memang banyak orang pernah keluar negara jangan kecam jangan kalau saya I know you do but generally kebanyakan orang saya benci orang yang mengecam. So generally kebanyakan orang they haven't truly belum banyak experiencing music dari luar, dari like true like really appreciating music. Itulah. So susah di KK actually. That is one. Kau rasa apa yang kita boleh buat untuk improve the appreciation dan seterusnya kita boleh kasih level up kita punya music? Hopefully kalau honestly this is a very deep topic, perlu ada 1 jam lagi nih. Tapi if I can summarize quickly, we need more concerts, we need more events, we need more straightforward lah. Just bagi show them, kasih nampak. Like for me, kalau saya ada 1 juta sekarang, saya mau bawa BTS atau Justin Bieber datang pergi KK. Dulu YB Syed Saddiq pernah kena kecam pasal dia mau bawa band K-pop pergi KL kan? Kau ingat kan tu? Ada satu event. Ada. I am not getting political here. I'm just using a case study, which is YB Syed Saddiq pernah kena kecam pasal dia mau bawa K-pop punya konsert di Malaysia. Ada orang bilang, kenapa mau promote K-pop, buang duit promote K-pop? Kenapa tidak buat konsert untuk lokal? Hey, how do you know you're good if you're not compared to other place? Itu satu. When K-pop datang pergi your tempat, your country will be known as a music destination. Sampai BTS pun mau datang, Blackpink pun mau buat konsert sana. It becomes an attraction. Kan? Kenapa Shopee pakai Cristiano Ronaldo atau Jackie Chan or whatever, whoever dia orang punya ambassador is? Kenapa that culture of using celebrity to promote your product? It's the same. That's exactly what Syed Saddiq was trying to do, which is use K-pop punya atau use the trend, which is the biggest K-pop band at the time, saya lupa nama satu, to create hype and create demand, create attraction here in Malaysia, so that more artists will come and do concert here. More. Jadi when we have more events, more concerts, kita punya locals pun boleh nampak what is quality dari luar. Kita punya local band get to perform opening act, side by side events. When tourists come in, beribu-ribu turis datang mau tengok konsert Blackpink. Takkan orang datang, fly in, naik tengok konsert, besok pagi terbang. No, they will stay. They will stay 2-3 days, 2-3 nights. Apa dorang buat itu 2-3 nights? Keluar. Pergi tengok. Dan di sana dorang boleh nampak kita punya live band. Di sana dorang boleh nampak kita punya culture. So dia punya spillover effect is actually very big. So I have no problems giving credit where credit is due to Syed Saddiq. That's what he tried to do. Sama juga macam kenapa Kerajaan Negeri Sabah guna atau pilih Lee Chong Wei sebagai ambassador tourism kita. Again, nothing political, just using a case study. Kenapa? Because Lee Chong Wei is a world-renowned athlete. Banyak gold medal. Satu dunia kenal dia. Jadi bila dia promote kita,
patut kita bangga. Ya. Bukan Sabah kan tidak boleh Mau juga Sabah. Kan kau pilih lah bahasa anu kah, ini kah, bilang kan Sabah juga. Kalau saya lah, karena pilih jadi ambassador tourism. Siapa lah kenal saya? Ya. Berbanding dengan Lee Chong Wei. Lee Chong Wei. Ya. And it works. That's why big companies all over the world use ambassadors. McDonald's pakai Justin Timberlake. McDonald's the biggest food chain di dunia pun masih pakai celebrity. Kenapa? Diorang tidak pakai diorang punya CEO. Kenapa diorang tidak pakai diorang punya best employee of the year? Ya. Kan? I'm sure they have all of these programs. Employee of the year kah, burger maker of the year kah, paling campin tuang kola. Kenapa diorang bukan dia punya staff yang jadi ambassador? Sama juga di Sabah. Kenapa bukan orang Sabah? Sebab kerja ambassador itu untuk keluar pergi promote. Ya. Sebab Untuk kalau bagi orang orang sendiri kenal. yang promote, kau Siapa yang bangga kenal? diri. Ya. Itu satu orang tidak kenal is one thing. Tapi kalau kita sendirilah, macam kau masak lah. Wih, saya punya mihun yang paling sadap nih. Ya. Kau belum rasa lagi saya punya mihun. Saya punya paling sadap. Kau tahukah saya yang masakin? Apa kau rasa? Macam, doi. Doi. Bangga diri. Ya. Kan? Orang lain pun akan rasa begitu. Ya, kalau orang Sabah, oi, Sabah paling cantik. Saya ini orang Sabah, 50 tahun saya tinggal di Sabah. Sabah paling cantik. It's not gonna work, man. Ya. Tapi kalau orang luar datang, and then dia orang cakap, then they go out back to the world. Wah, I went to Sabah, damn nice, bro. Ya. Apa orang akan rasa? Wah, really ya? Kan? Macam juga, kita mau cari restoran. Makan, mau try restoran baru. Apa kita buat sekarang? Baca review. Yeah. Review itu datang dari siapa? Orang luar. Orang luar. Bukan dari bos tu sendiri kopi tanya Kalau kan. tuh owner sendiri bilang, we have the best pasta, we have the best burger. Kau percaya, me? No! Of course lah. Mesti tidak. datang dari review orang luar. Itu kerja ambassador dia. So, betul-betul jauh sudah kita lihat topik ni. Jauh boleh. Kepada anda lah. 3, 2, 1, Steve. Kau sudah komen bahagian negatif. Apa kelebihan music scene Sabah We have berbanding yang lain? so much untapped talent di KK. It's scary, I tell you, once you realize how much pure, raw talent we have. Bukan hype lah sebenarnya tuh. Kalau kita kena polish saja, sikit saja polish. It's ridiculous. And all we need is the motivation for them to get polished or to polish themselves, the talents, is opportunity. So it all is one big circle. It goes back. If we have the opportunity, we have the events, we have the attraction, we have the concerts, we have the organizers coming in doing things for us kan. Wah, banyak what we can achieve. And Sabah is actually such a huge melting pot for talent kan. Talent. It's like, Kau rasa kenapa? not tahu lah, maybe because we're island people bah. Suka enjoy. Usually kita ni island people kan, macam juga Hawaii, Yeah. Australia pun banyak talent. And then apa ini? Itulah kali faktor-faktor yang mungkin kita tiada tempat enjoy lain selain main gitar kan. Yeah, but you know, Ataupun sometimes is we're just blessed, you know. Yeah. It's simply as simple as we are blessed. Yeah. We are blessed, and we have this ability, we have this apa ini, abundance of talent. Jadi itulah sayang kalau kita tidak tap in, Yeah. and itulah. Dan yang penting kita ubah nih mindset kita lah, saya rasa, yang menganggap ini music sebagai satu side saja, side hustle saja. Betul. Ataupun side industry saja. Betul. Like, Ataupun hobi saja. kenapa artis-artis negara lain, kenapa macam Korea, the K-pop punya industri tidak tua. It's only what, not even 20 years old. Banding dengan US, sudah beratus tahun wujud diorang punya music industry. Berapa dekad sudah diorang ada awards, American Music Awards, MTV Awards, semua ni awards ni. Berapa dekad sudah. In fact, I think Siti Nurhaliza has been around longer than the entire K-pop industry. Yeah. Kan?
as we know it today. Yeah. The K-pop that as Before the change. before the change. So ada satu dokumentari di Netflix. Saya tidak mau spoiler. Kamu boleh tengok why the change happened, how the change happened in Korea. Di sana kita boleh dapat jawaban dia, which is of course, correct me if I'm wrong because lama sudah saya tengok tu dokumentari, saya pun lupa. It's something like the government of Korea invested. You've seen that documentary, kah, Chris? Apa nama tu? I forgot already. I forgot that Jonathan Sir yang told me about it. They invested 1% of their annual budget towards entertainment industry. So semua ni K-drama, K-pop music, The whole K-pop. the whole Korea. So like kalau I don't know if you can hear me in this lah, but macam kalau the top K-pop artists tour internationally kan, wherever there is like a HQ Samsung whatever, that HQ has to give X amount into the show to make it happen. Yeah, so a lot of things needs to be done lah. Like the government Government punya effort lah. effort, but also from like macam dia bilang tadi Samsung. If we have mega conglomerates like Celcom, apalagi besarnya company di Malaysia, DG or AirAsia, TM pun. TM, you know, yang not necessarily involved in entertainment, if they can invest in us. All we need is investment, bah. Yang kurang sekarang ni investment. Talent ada, opportunity we can create. Sedia. Tapi that investment, that injection from dari mana lah, government ke private sector, itu saja. And then that's why we don't have events here, we don't have concert. Nobody wants to invest in it because to organize concert kan, Chris, it's an investment. It's a short-term investment. Where you put out money to organize event and then you untung balik dari sales and sponsorship. It's an investment. It's basic, simple as that. You spend money to organize a concert and then you earn berapa kali ganda in return. It's as simple as that. Tapi tidak orang berani mau invest di Sabah. Takut tidak cukup orang datang, takut rugi, takut for whatever the reason is lah. Tapi sampai bila kita mau takut? Saya lupa mention kau punya achievement yang paling tinggi sebelum kau perform, supaya orang tahu siapa kau sebenarnya as a perform. Kau punya achievement di Asia Got Talent kah? Bukan. Wih, lebih. Wih, bahaya nih sistem pandai up. No, 2016 I was the international fingerstyle champion. Yeah. International. Yeah. So main. Yang bikin kau menang. Sudahlah, saya tidak buat tampik. Yang bikin saya menang. Oke, ini adalah penutup kita untuk podcast kali ini dengan mainan dia. Honestly, saya tidak ingat sudah macam mana mau main sebab lama saya tidak main ni lagu. Tadi saya main sikit saya lah. This one is called Let's Stay Together. By who already ya, Chris? Stevie Wonder. Bukan. Oh. Oke lah, saya main saya lah. Ada drop gear kan nih? Oh, tidak. Nanti si Chris figure out who this original was from, and then just put the here.
Gitu Mat, saya mau buat tadi tuh. Bunuh! Thank you. Okay, okay. Gila lah.